Oke teman-teman, selamat selamat siang ya teman-teman. Jadi sekarang kakak mau eksekusi mobil ya teman-teman, karena mobil ini nyangkut teman-teman, nyangkut sama rel kereta teman-teman. Kita eksekusi pakai ini ya teman-teman, kita eksekusi ya biar gak menghalangi lagi keretanya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau eksekusi ya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman, kita lewat dulu teman-teman. Ada kereta teman-teman. Maksudnya ada kereta teman-teman. Keretanya lewat. Oke teman-teman, jadi kita mau eksekusi teman-teman. Ayo guys, kita mau eksekusi teman-teman. Kita mau eksekusi teman-teman. Eksekusi teman-teman. Kita mau eksekusi teman-teman. Oke teman-teman. Kita awasin dulu ya ini teman-teman. Itu yang mau yang sila lagi teman-teman, yang sila teman-teman. Kita angkat dulu mobil ini teman-teman, ngalangi teman-teman. Ngalangi teman-teman. Oke, ini teman-teman. Kita pindahin dulu teman-teman. Oh teman-teman, ini penting teman-teman. Kita tarik dulu teman-teman. Tarik dulu teman-teman. Tarik dulu teman-teman. Pikirin dulu teman-teman. Kita pikirin dulu ya teman-teman. Pikirin dulu teman-teman. Ini semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Ini teman-teman. Semangat teman-teman. Oh gimana ya teman-teman? Menghalangi kereta teman-teman. Itu menghalangi kereta. Tertabrak teman-teman. Tertabrak teman-teman ya teman-teman. Tertabrak. Itu sama kereta ya teman-teman. Itu sama kereta teman-teman. Mobil tertabrak kereta. Kereta apa teman-teman? Mobil tertabrak. Kita panggil ekskavator ya teman-teman, biar dia menghalangi teman-teman. Teman-teman, ada ekskavator datang. Sebelah teman-teman. Ini teman-teman. Ke bawah teman-teman. Jadinya ke bawah teman-teman. Jadi tak dulu teman-teman. Saya teman-teman. Teman-teman, kita mau begini dulu teman-teman. Kita dulu ya teman-teman. Teman-teman, dikumpulkan dulu teman-teman. Dikumpulkan dulu teman-teman. Ya udah dulu ya teman-teman. Ini sekarang teman-teman, kita gulingkan lagi teman-teman. Gulingkan. Kita gulingkan teman-teman. Terguling ya. Kita kumpulin lagi teman-teman. Kita kumpulin. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi teman-teman. Ini teman-teman. Ada satu lagi teman-teman. Kita seret lagi teman-teman ke sini teman-teman. Ini teman-teman, satu lagi teman-teman. Ayo bantu itu teman-teman. Tunjukin yang belum diseretin teman-teman. Seretin lagi di sini. Kita gulingkan lagi teman-teman. Terguling teman-teman.
Semangat lagi ini teman-teman. Itu saya semuanya teman-teman. Udah kelihatan lewat teman-teman. Wah, ada kereta. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Terbosok, mobilnya terbosok. Keretanya menabrak mobil guys. Keretanya menabrak mobil guys. Menabrak mobil guys. Kita eksekusi lagi teman-teman. Lagi teman-teman. Oh tidak, ada kereta ya. Oh ada kereta teman-teman. Kita berapa teman-teman? Eksekusi lagi teman-teman. Kita eksekusi, bantuin doain nih teman-teman biar bisa ini bro teman-teman. Oh tidak, ada kereta lagi teman-teman. Oh tertabrak lagi teman-teman. Lagi teman-teman. Tertabrak lagi. Kereta teman-teman. Bantuin lagi teman-teman. Bantuin lagi teman-teman. Bantuin lagi teman-teman. Oh tidak, ada kereta teman-teman. Teman-teman. Lagi. Kita gini nih. Kita kumpulin teman-teman. Kumpulin teman-teman. Kita sini teman-teman. Lumayan teman-teman. Lumayan teman-teman. Tidak. Ayo ada teman-teman. Ada kereta teman-teman. Oke, terkini. Terkini gimana teman-teman? Teman-teman. Ini sendirinya teman-teman. Ini sendirinya teman-teman. Coba teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dadah.